அதிகாரம் 8, 9, 10 வசனங்கள் வாசிக்க கேட்கலாம். രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. Let's move on to 1 Kings, read chapter 19, verses 8 to 10. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു കുടിച്ചു ആ ആഹാരത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് 40 പകലും 40 രാവും ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടന്നു. അവിടെ അവൻ ഒരു ഗുഹയിൽ കടന്ന് പാർത്തു. അപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. അവനോട്, ഏലിയാവേ, ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിന്റെ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ച് നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 11-ാമത്തെ വചനം കൂടി. നീ പുറത്തു വന്ന് പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുക എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb the mount of God. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவு பகல் ஓரேபெனும் தேவடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர், எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். அதற்கு அவன், சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாயிருந்தேன். இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள். உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொண்டு போட்டார்கள். நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன். என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான். அப்பொழுது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Glory be to the most holy name of God. இன்றைய மெசேஜ் கர்த்தருடைய முன்பாக நீ வந்து நில். ഇന്നത്തെ സന്ദേശം, നീ ദൈവ മുൻപാകെ വന്ന് നിൽക്കൂ. Today's message is, come and stand before God. மனித வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு இல்லை. മനുഷ്യ ജീവിതം ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ല. Human life is extinct today from the presence of God. மனிதன் தேவனை விட்டு வெகு தூரம் போய்விட்டான். മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് ബഹുദൂരം അകന്നു പോകും. Man distanced away from God. இன்றைக்கு மறுபடியும் மனிதனை தனக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தும்படியாக தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். മനുഷ്യനെ വീണ്ടും തന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Lord is hankering after restoring this man again to his presence. மனுஷனை சிருஷ்டித்த பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அவனை வந்து அவர் கண்டார். அவன் அவருக்கு முன்பாக நின்றான். മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഓരോ നാളും ദൈവം വന്ന് തന്നെ കണ്ടു. അവൻ തന്റെ മുൻപാകെ നിന്നു. When God created man, every day he used to visit him. He was standing before the presence of God. ஆனால் ஒரு நாள் வந்த பொழுது அவன் தவறு செய்த பொழுது அவன் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்காமல் அவன் ஓடி ஒளித்துக் கொண்டான் என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். എന്നാൽ ഒരു ദുർദിനത്തിൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഓടി ഒളിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നത്. Alas, one day, contrary to the expectation of God, he committed sin. He went away from the presence of God. He is not able to stand before him now. இன்றைக்கும் கூட தேவனுடைய ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியாமல் அவர்கள் ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் சபையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇന്നും സഭയിലും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഒരു നാളിൽ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിന്നവർ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഓടി ഒളിക്കുന്നതായ അവസ്ഥ സഭയിൽ സംജാതമായി. In the current scenario, the people who have been standing in the presence of God in the church during the yesterdays, they are not able to stand before him. No, they go away from the presence of God. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும்
கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். ഓരോ ദൈവ പൈതലും തന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It's a desire of God. Every child of God has to stand before the presence of God. இதே எலியா ஒரு காலத்தில் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற ஒரு மனிதன். ഇതേ ഏലിയാവ് ഒരു കാലത്ത് ദൈവ മുൻപാകെ നിന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. Same Elijah was standing before God in the time past. 1 രാജാക്കൾ 17 അധികാരം 1 വചനത്തിലെ നിങ്ങൾ அதை പഠിக்க முடியும். രാജാക്കന്മാരുടെ 1 പുസ്തകം 17 അധ്യായം 1 വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. First Kings chapter 17, the first verse speaks about the same. அவன் ஒரு காலத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தவன். ഒരു കാലത്ത് ദൈവ മുൻപാകെ സേവിച്ചു നിന്നവൻ. He was standing in the presence of God. 1 രാജാക്കൾ 18 അധികാരം 15 വചനത്തെ பார்க்கும் பொழுது 1 രാജാക്കന്മാർ 18:15 First Kings chapter 18 verse 15. அங்கேயும் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் என்று தன்னை குறித்து பேசுகிறான். അവിടെയും അവൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താൻ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന്. There too he testifies he was a servant before the Lord in the time past. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு தூது. ഓരോ ദൈവ പൈതലിന്റെയും ജീവിതം എന്നത് ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം. Today's message is every child of God should come before God and stand before His presence. ஒரு காலத்திலே கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த எலியா என்கிற தேவனுடைய மனிதன் இப்பொழுது ஓடி ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். கர்த்தருடைய சத்தம் அவனை தேடி வந்து எனக்கு முன்பாக வந்து நில் என்று சொன்னது. ഒരു കാലത്ത് ദൈവ മുൻപാകെ നിന്നതായ ഏലിയാവ് എന്നതായ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവൻ ഓടി ഒളിക്കുമ്പോൾ ദൈവശബ്ദം തേടി വന്നവനോട് പറയുകയാണ്, നീ വീണ്ടും എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ. This man of God named Elijah, in the time past he was standing before the presence of God. Lo, he went away. The Lord comes, his voice hits him, telling, come again and stand before me. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, இந்த கூட்டம் முடிகிறதற்குள்ளே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக வந்து நின்று விட்டு நீங்கள் போகுங்க. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ യോഗം തീരും മുൻപേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവം മുൻപാകെ വന്ന് നിന്നിട്ടേ പോകാവൂ. Wherever people of God, before this meeting is signed off, every member of this congregation has come before the presence of God, stand there. ஒரு காலத்திலே வானத்தை அடைத்தவன், ഒരു കാലത്ത് ആകാശം അടച്ചവൻ, In the time past, the one who shut the heaven. ஒரு காலத்திலே வானத்தை திறந்தவன், ഒരു കാലത്ത് ആകാശം തുറന്നവൻ, Again, the one who opened the heaven. தேவனுடைய வார்த்தை உள்ள மனிதனாய் வாழ்ந்து காட்டினவன், ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഉള്ളവനായി ജീവിച്ച് കാണിച്ചവൻ, The man who exemplified and possessing the word of தன்னுடைய God. ஜெபத்திலே அவனுக்கு நிச்சயம் இருந்தது. തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു. He was concurrent about his prayer to God. அற்புதங்கள் பலவற்றை அவன் செய்தவன். പലവിധ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവൻ. He wrought diverse miracles. பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளை அழித்தவன், பாகாலின் கோயில்களை உடைத்தவன். ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നശിപ്പിച്ച, ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഇടിച്ചു തകർത്തവൻ. Paul's altars were destroyed. False prophets were slain. அவனுடைய ஒரே ஜெபம் வானத்திலிருந்து நேரடியாக அக்னியை இறக்கினது. അവന്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ നേരിട്ടിറങ്ങി. By a single prayer, fire was brought down from heaven. அவனுடைய உடையிலே அவனுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருந்தது. അവന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ പാലിച്ചു. He had a consecration of his garment. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, அருமையான நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய துவக்க நிலையை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുവിൻ. Wherever people of God, dear friends, just ruminate over the initial stages of a spiritual journey. இன்றைய மெசேஜை குறித்து எனக்கு வார்த்தை சொன்ன உடனே என் ஜனத்தை எனக்கு முன்பாக வந்து நிற்க சொல். ഇന്ന് ദൂതറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ വചനം ഇതായിരുന്നു, എന്റെ ജനത്തെ എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ നീ പറയുക. No sooner was it communicated to present today's message than the Spirit of God inspired me to present this message. Come and stand before me. வல்லமையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட்ல அப்படியே மாற்றமடைந்து அவன் தாழ கீழே போய்விட்டான். ശക്തി നിറഞ്ഞവനായി ജീവിച്ചവൻ ഒരൊറ്റ സംഭവത്താൽ അവൻ താഴ്ചയുള്ളവനായി ഇതാ അധപ്പതിക്കുന്നു. Truly a mighty man, now he is vilified, he is reduced a man full of infirmities. யேசபேலுடைய வார்த்தையிலே பயந்தான். ഈസബേലിന്റെ വാക്കുകൾ അവനെ ഭീതിപ്പെടുത്തി. At the word of Jezebel, he is panic stricken. தன்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போய்விட்டது என்று எண்ணினான். ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് കരുതി. He thinks this is the end of his journey. தன்னுடைய ஊழியம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணினான். തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു എന്നെണ്ണി. He feels his ministry needs an end. எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான். മേലാൽ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനാവില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. He is pushed to the desperate stage. Hereafter, I cannot carry out my ministry. ஊழியம் அவனுக்கு தேவையில்லை. ഇപ്പോൾ അവന് ശുശ്രൂഷയും വേണ്ടാതായി. Now he is not in need of any இந்த ministry. விசுவாச வாழ்க்கை அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை. ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം അവന് മടുത്തു. He has an abhorrence against his faith life. ஒரு மரண பயம் அவனை தட்டி விட்டது. മരണ
മരണഭീതി അവനെ ഗ്രസിച്ചു. under the fear of the grip of death. அவனும் கூட மரணத்தை விரும்பினான். താനും മരണത്തെ സ്നേഹിച്ചു. He is thirsty for death now. போதும் இந்த ஊழியம், போதும் இந்த வாழ்க்கை என்ற நிலவரத்துக்கு அவன் வந்து விட்டான். ഈ ശുശ്രൂഷയും മതി, ഈ ജീവിതവും മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അവനെത്തി. Comes to the point, frustration, desperation, enough is enough. எப்பொழுதெல்லாம் தேவன் பேசுகிறாரோ, எப்பொழுதெல்லாம் தேவ தூதர்கள் பேசுகிறார்களோ அதற்கெல்லாம் அவன் பதில் சொல்லுவான், நான் நல்லவன் அல்ல என்று அவன் அறிக்கையிடுவான். എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം സംസാരിക്കുമോ, ദൂതന്മാർ സംസാരിക്കുമോ, അപ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയല്ല. Whenever God talked to him, angels spoke to him, he is to make the conversion and no more a good personality. நான் ஒரு காலத்தில் எவ்வளவோ ஜெபித்தேன். ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയാണ്. Time was I was a warrior of prayer. எத்தனையோ மணிக்கணக்கிலே நான் முழங்காலில் நின்றேன். ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ മുഴങ്കാലിൽ നിന്നവനാണ് ഞാൻ. Prompt hours I have been on the knees. என் தேவனுக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாக வாழ்ந்தவன் நான். ദൈവത്തോട് ആത്മീക തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി ജീവിച്ചവനാണ് ഞാൻ. I was tangibly zealous for God. இதையே அவன் மறுபடி தேவனிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான். ഇത് തന്നെ അവൻ ദൈവത്തോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. Now he is repeatedly saying of the same. இப்பொழுதும் தேவன் மறுபடியும் அவனோடு இடைப்படுகிறார். എന്നാൽ ഇതാ ദൈവം വീണ്ടും അവനോട് സംവദിക്കുന്നു. Behold, God is dealing with him for the second time. மறுபடியும் அவனுக்கு போஜனம் கொடுக்கப்படுகிறது. വീണ്ടും അവന് ആഹാരം നൽകപ്പെട്ടു. He is fed on again. அவன் மறுபடியும் போய் முடங்கி விடுகிறான். എന്നാൽ വീണ്ടും അവൻ അവിടെ ചെന്ന് കിടന്നു. Again he becomes a deadlock. மறுபடியும் அவனுக்கு போஜனம் கொடுக்கப்படுகிறது. വീണ്ടും ആഹാരം നൽകി. Again fed on. மறுபடியும் அவனுக்கு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்படுகிறது. വീണ്ടും വചനങ്ങൾ അവന് നൽകപ്പെട്ടു. Again word of God comes unto him. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, இந்த மாலை வேளையிலே இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அருமையானவர்களே, நீங்கள் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறீர்கள்? പ്രിയ ദൈവജനമേ, സന്ധ്യാവേളയിൽ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? Wherever people of God this evening, those who have been voice today, where are you? உன்னை ரட்சித்த அந்த வல்லமை எங்கே? നിന്നെ രക്ഷിച്ച ആ ശക്തി എവിടെ? Where is the power that is saved you நீங்கள் today? பெற்றுக்கொண்ட அந்த அபிஷேகம் எங்கே? നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം എവിടെ? Where's the anointing that you received? நீ பெற்ற தரிசனம் எங்கே? നീ പ്രാപിച്ച ദർശനം എവിടെ? Where's the vision you had? உனக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எங்கே? നിനക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തങ്ങൾ Where are your promises உனக்கு now? கொடுத்த வெளிப்படுத்தல்கள் எங்கே? നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട വെളിപ്പാടുകൾ എവിടെ? What about your revelations? உனக்கு நடந்த அதிசயங்கள் வேற யாருக்கும் நடக்கவில்லை. നിനക്ക് നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ മറ്റാർക്കും നടന്നിട്ടില്ല. The miraculous you experienced, never in the case of others. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு சிறிய சம்பவம், சிறிய வார்த்தை, ஒரு சூழ்நிலை மாறின பொழுது நீ தேவனை விட்டு விலகி ஓடி ஒளிய ആരംഭിக்கிறாய். എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് ചെറിയ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്താൽ, ഒരു ചെറിയ വാക്കിനാൽ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചുപോയി. Paradoxically enough, today, because of a trivial, minor, unimportant event, you have gone away from the presence of God and hiding yourself. இவன் பெரிய தவறு ஒன்று செய்யவில்லை. ഇവൻ വലിയ പിഴവുകളൊന്നും വരുത്തിയവനല്ല. He did not commit any serious யாரோ mistake. ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள், அது அவனை பாதித்து விட்டது. ആരോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അത് ഇവനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. Somebody uttered a word, he is afflicted now. நாளைக்கு உனக்கு இது சம்பவிக்கும் என்று சொன்ன உடனே பயந்து விடுகிறான். നാളെ നിനക്കിത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഭയചകിതനായി. As soon as it is said, tomorrow this is going to be for you, ஒன்றை நீங்கள் he is புரிந்து full கொள்ள of வேண்டும். fear. മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, There is what you have to understand. வார்த்தையினால் தான் பிசாசு உங்களோடு இடைபடுவான். പിശാച് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് വാക്കുകളിൽ കൂടെ. The devil might threaten you through this word. ஆதாமிடத்திலே அவன் இப்படி, ஏவாளிடத்திலே அவன் வார்த்தையை கொண்டு தான் பேச ஆரம்பித்தான். ഹവ്വായോട് അവൻ ഈ വിധ വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് സംഭാഷിച്ചത്. He initiated the conversation with him through this word. என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும். എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. My flock listens to my voice. ஆனால் യെസബേലുடைய சத்தத்தை இவன் கேட்டான். എന്നാൽ ഇവൻ കേട്ടതോ ഈസേബേലിന്റെ വാക്കുകൾ. Whereas he inclined to the voice of Jezebel. ஏவாள் அன்றைக்கு சர்ப்பத்தின் வார்த்தையை கேட்டாள். അന്ന് ഹവ്വ കേട്ടത് സർപ്പത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. Daniel inclined to the voice of the serpent. உன்னோடும் கூட அநேக அந்நிய சத்தங்கள் கேட்டு உன் வாழ்க்கையை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. നിന്റെ ജീവിതത്തിലും പല അന്യശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. In your life too, strange voices come against you. They are promoting the journey of your life. கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்த பொழுது அவன் ஓரேப் மட்டும், தேவ பர்வதம் என்ற இடம் மட்டும் வந்தான். அங்கே போய் ഒരു ഗബിക്കുൾ ഒളിത്തുകൊണ്ടാൻ. എന്നാൽ യഹോവയുടെ വാക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൻ ഹോരേബ് എന്ന ദേവപർവ്വതത്തോളം നടന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൻ ഒരു ഗുഹയിൽ കടന്ന് ഒളിച്ചു. When the word of God visited him, he came forward and the Mount Horeb hid himself under the cave. இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഹോരേബോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Today, each of us has come unto Horeb.
1 രാജാക്കൾ 19:8 പടി അത് ഒരു ദേവ പർവ്വതം. രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യപ്രകാരം അത് ദൈവപർവ്വതം. As per 1 Kings chapter 19 verse 8, it's a mountain of God. യാത്രാഗമം 3-ാം അധികാരം മുതൽ 2 വചനങ്ങളിലെ பார்க்கும் பொழுது മോശയുടെ അழைപ്പ് പെറ്റ ഒരു ഇടം. പുറപ്പാട് 3-ാം അധ്യായം 1-2 വചനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മോശയ്ക്ക് വിളി ലഭിച്ച സ്ഥലം. Exodus chapter 3 verse 2 verses, we understand it's a point where Moses heard the calling of God. മുൾച്ചെടിയിലെ ദേവൻ അവനുക്ക് ദർശനமான ഒരു ഇടം. മുൾപടർപ്പിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായ സ്ഥലം. It's a place the Lord appeared unto him in the bushes. இந்த மகிமையான விடுதலை ஊழியத்திலே அவனை தேவன் அழைத்த இடம். ഈ മഹിമേറിയ വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം തനിക്ക് വിളി നൽകിയ സ്ഥലം. This is when God called him not to accomplish his glorious ministry. அவனை முகமுகமாக தேவன் சந்தித்த ஒரு இடம். ദൈവം അവനെ അഭിമുഖമായി കണ്ടതായ ഇടം. This is a place God had the personal encounter. ஆடு மேய்த்து மேய்த்து அந்த ஓரேப் மலையில் வந்து சேர்ந்தான். ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഹോരേബോളം എത്തി. He was to get a flock and reach the mountain. ஊழியம் செய்து செய்து நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறாய். ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ചെയ്ത നീ ഇതാ ഹോരേബോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Kept on carrying out the ministry. Behold, you can reach இந்த the விசுவாச mountain. வாழ்க்கையிலே கடந்து 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 இப்பொழுது நீங்கள் ஓரேப் வந்திருக்கிறீர்கள். വിശ്വാസ ജീവിതയാത്ര ചെയ്ത് 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 മുന്നേറിയതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹോരേബോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Going forward in the spiritual odyssey. Now you reach this Horeb. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ஓரேபுக்கு நீ வந்திருக்கிறாய் என்பதை எப்படி நீ புரிந்து கொள்வது? പ്രിയ ദൈവജനമേ, നീ ഹോരേബിൽ എത്തിയെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? Child of God, how can you identify you have reached this Horeb? எல்லாரும் நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்து விட்டீர்களா? ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹോരേബിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവോ? All the members of the congregation reached this Horeb. நான் சில வசனங்களை வைக்கிறேன், அப்பொழுது நீங்கள் எங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும். ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. I shall give before you some references. You can recognize the point where you are now. உபாகமம் 4-ாம் அதிகாரம் 15-ாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ന്റെ 15-ാം വചനം. Deuteronomy chapter 4 verse 15. அந்த ஓரேப் என்பது தேவன் பேசுகிற ஒரு இடம். ഹോരേബ് എന്നത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഇടം. It is a rendezvous between God and man. யாத்திராகமம் 17:6 பார்க்கும் பொழுது പുറപ്പാട് 17:6 Exodus 16:6. தேவன் நிற்கும் இடம், தேவன் நின்று தன்னுடைய ஜனத்தினுடைய தாகங்களை தீர்க்கும் இடம். ദൈവം നിൽക്കുന്ന ഇടം, ദൈവം അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ജനത്തിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഇടം. The place where God stands, God is quenching the thirst of the people. யாத்திராகமம் 33:6 பார்க்கும் பொழுது പുറപ്പാട് 33:6 നോക്കുമ്പോൾ Exodus 23 verse number 6. தேவ ஜனங்கள் துக்கப்பட்டு தங்களுடைய நகைகளை கலற்றின இடம்தான் இந்த ஓரேப். ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദുഃഖിച്ച തങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളെ ഊരിക്കളഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ ഹോരേബ്. The people of God got dismayed and their ornaments went straight off. உபாகமம் 18:16 பார்க்கும் பொழுது ആവർത്തനം 18:16 Deuteronomy 18:16. அங்கேதான் சபை கூடின ஒரு இடம். അവിടെയാണ് സഭ കൂടി വന്ന ഇടം. It's a place where the temple congregated. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட போது, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, When you got saved, தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட போது, ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, when you accepted the தேவன் Lord, உங்களுக்கு தரிசனமான பொழுது, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ, when the Lord appeared to you, ஒருவேளை நீங்கள் சிலுவையை பார்த்திருக்கலாம், ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിനെ കണ്ടിരിക്കാം, peradventure you have seen the cross, பரலோகத்தை பார்த்திருக்கலாம், ഒരുപക്ഷെ സ്വർഗം ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കാം, you may have seen heaven, இயேசுவை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കാം, you may have seen Jesus, வசனத்தை கேட்டிருக்கலாம், വചനം കേട്ടിരിക്കാം, you may have heard the word of God, தெய்வீக சொப்பனங்கள் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം, you may have heard divine dreams, தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம், ദൈവശബ്ദം കാതുകളിൽ കേട്ടിരിക്കാം, you may have heard oracles. தேவன் உங்களோடு இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരിക്കാം. God might be dealing with you. இவைகள் எல்லாம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சம்பவித்த ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம். ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ സംഭവങ്ങളിനാൽ നിങ്ങൾ ഹോരേബിൽ എത്തിയെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. All these events till the point you reach the Horeb now. இந்த உபதேசத்தை கேட்ட பொழுது, ഈ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ, On hearing this இந்த doctrine, உலகம் உனக்கு ஒரு குப்பையாக தென்பட்டது என்றால் நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறாய். ലോകം ചവറുകൂനിയായി നിനക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ നീ എത്തിയത് ഹോരേബിലാണ്. what is seemed to be your dunghill, you reached into Horeb. என்னுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லுகிறானே, அதுதான் ஓரேபின் அனுபவம். എന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ചവറ എന്ന എണ്ണുന്നതിന് അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നുവല്ലോ, അതാണ് ഹോരേബിന്റെ അനുഭവം. For the excellency of the knowledge of our Lord Jesus Christ,
I have forsaken everything, counted me a loss and done. That is experience of Horeb. இந்த உலக ஆடம்பரங்களை நீ சிலுவையிலே வைக்கும் பொழுது, பலிபீடத்திலே வைக்கும் பொழுது, அதை உதறும் பொழுது நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ അതിനെ ക്രൂസിൽ യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോരേബിലാണ് വന്നെത്തുന്നത്. As you shake away the luxury of the world and lay upon the cross, you are reaching into Horeb. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. Glory be to the holy name of God. ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்திலே வந்து இந்த சபை கூடுதலில் நீ பங்கெடுக்கும் பொழுது நீ ஓரேபுக்கு வந்து விட்டாய் என்ற அர்த்தம். വെളിച്ചത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവകാശത്തിന് ഓഹരിക്കാരായി ഈ സഭായോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഹോരേബിലാണ്. You have come into the fellowship of the saints of God, which implies you reach now the Horeb. தேவன் உன்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிற ஒரு இடம். ദൈവം നിന്നോട് നിയമം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം. It's a point where God makes a covenant with நீ you. தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிற ஒரு இடம். നീയും ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. And vice versa. ഉപാകമം 5-ാം അധ്യായം 2-3 വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ பார்க்க முடியும். ആവർത്തനം 5-3 വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. Deuteronomy chapter 5 verses 2 and 3. உனக்கு விரோதமான வல்லமைகளை அழித்த இடம்தான் ஓரேப். നിനക്ക് വിരോധമായി വന്ന ശക്തികളെ നശിപ്പിച്ച ഇടമാണ് ഹോരേബ്. Horeb is the point when all the powers rose against you were destroyed. உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு விரோதமாக, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരായി, Against your உங்களுடைய ministry, விசுவாச வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനെതിരായി, against your faith life, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக, മക്കൾക്കെതിരായി, against your offspring, உங்களுடைய சுகத்துக்கு விரோதமாக, നിന്റെ സൗഖ്യത്തിനെതിരായി, against your healing, உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு விரோதமாக, നിന്റെ സമാധാനത്തിനെതിരായി, against your peace, உன்னுடைய தொழிலுக்கு விரோதமாக, നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെതിരായി, against your promotion. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற வல்லமையை எங்கே தேவன் அழிக்கிறாரோ அப்பொழுது நீ ஓரேபுக்கு வந்து விட்டாய் என்ற அர்த்தம். നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശക്തികളെ ദൈവം എവിടെയാണോ നശിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നീ ഹോരേബിൽ നീ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. The powers which endeavor to destroy the spiritual prosperity, God is destroying, which implies you have reached the Horeb now. நியாயாதிபதிகள் 7:25 இந்த ஓரேபில் தான் கர்த்தர் மீதியானுடைய வல்லமையை அழித்தார். ന്യായാധിപതികൾ 7:25 നിന്ന് ഈ ഹോരേബിലാണ് ദൈവം മിദ്യാന്യ ശക്തികളെ നശിപ്പിച്ചത്. Judges 7:25, it is in this point the Horeb, the Lord destroyed the powers of the Midianites. எந்த ஐக்கியத்தில் நீ போய் சேர்ந்தாயோ அந்த இடத்திலே கட்டளைகள், பிரமாணங்கள், சத்தியங்கள், உபதேசங்கள், தேவனுடைய வசனங்கள், ஆழங்கள் உனக்கு போதிக்கப்பட்டதானால் நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறாய். மல்கியா 4:4 நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும். മലാക്കി 4:4 മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടായ്മയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ ഉപദേശങ്ങൾ, സത്യങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രബോധിപ്പിച്ചു തന്നതോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഹോരേബിലെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. As you understand from Malachi chapter 4 verse number 4, the denomination were reached, they are able to teach you the true doctrines, the gospels of God, which implies really you reach the point of Horeb. நான் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ഞാനൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. Let me pose a question. இப்பொழுது ஓரேபுக்கு வந்த தேவ ஜனங்கள் கரங்களை உயர்த்து. ഇപ്പോൾ ഹോരേബിൽ എത്തിയെന്നുറപ്പുള്ള ദൈവജനങ്ങൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. People of God who reach the Horeb, please lift your ஹல்லேலூயா. hand. ഹല്ലേലൂയ. எனக்கு ஒரு ரட்சிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയവൻ നൽകി. He has given me a எனக்கு ஒரு salvation. அபிஷேகம் கொடுத்திருக்கிறார். താൻ എനിക്കൊരു അഭിഷേകം തന്നു. He has gifted me the Holy என்னுடைய தாகம் Spirit. தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ ദാഹത്തെ തീർത്തു. My thirst is quenched. நான் இந்த உலக ஆடம்பரங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டேன். ഞാൻ ഈ ലോകാഡംബരങ്ങളെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു I കളഞ്ഞു. cast away the luxury of the ஒளியிலுள்ள world. பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் நான் ஐக்கியமாய் இருக்கிறேன். വെളിച്ചത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ കൂട്ടായ്മ പുലർത്തുന്നു. I am brought to the maintain the fellowship of the saints and the inheritance of God. இங்க என்ன நடந்தது பிரியமானவர்களே? പ്രിയരേ, ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ത്? Beloveds, what happened here? இந்த எலியா ஓடி வந்து ஓரேப் வந்து சேர்ந்து விடுகிறார். ഏലിയാവ് ഓടി ഹോരേബോളം വന്നെത്തി. Elijah makes haste to reach us Horeb. ஆனால் வந்த இடத்துல நடந்த தவறு என்ன? എന്നാൽ വന്നിടത്ത് സംഭവിച്ചതായ തെറ്റെന്ത്? What is the incorrection that took place there? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ബൈബിൾ പറയുന്നതെന്ത്? What is the Bible prescribed? 1 ராஜாக்கள் 19:9 சொல்லுகிறது, அந்த ஓரேபிலே ஒரு கெபிக்குள் போய் அவன் தங்கினான். 1 രാജാക്കന്മാർ 19:9 പറയുന്നു, ഹോരേബിൽ ചെന്ന് അവൻ ഒരു ഗുഹയിൽ കടന്ന് പാർത്തു. First Kings chapter 19 verse 9, he reached the Horeb, entered the cave and laid therein. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് മഹത്വം. Glory be to the holy name of இன்றைக்கு God. அநேக தேவனுடைய ஜனங்கள் சபைக்குள் வந்துவிட்ட பின்பும், அபிஷேகத்துக்குள்ளே வந்துவிட்ட பின்பும், இந்த ஐக்கியத்திலே வந்த பின்பும் அடுத்த பயணத்தை அவர்கள் தொடராமல், தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்காமல், விசுவாச வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்லாமல், இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் தேவ ஜனங்கள் கெபியிலே போய் தங்கி இருக்கிறீர்கள். ஆனபடினால் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு வருகிறது, என் மகனே, என் மகளே, நீ எழுந்து வெளியே வந்து எனக்கு முன்பாக நில். ഇന്ന് സഭയിൽ വന്നിട്ട്
കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറി പോകാതെ ഇന്ന് അനേകർ ചെന്ന ഈ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നത്. നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് എന്റെ ജനമേ നീ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കൂ. Touching many people of God who obtained salvation to water baptism, receive the Holy Spirit of God, came to denomination and the apostle of fellowship. Still you are latent therein. Therefore the Holy Spirit of God comes and directs you. My son, come and stand before me again. ஒருவேளை இந்த சபையில நீங்கள் இருக்கலாம், ஊழியத்தில் இருக்கலாம், விசுவாசத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையில இரண்டாம் நாள் கொட்டாரக்கரை மாலை இந்த கூட்டத்தின் நேரத்திலே உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സഭയിലോ കൂട്ടായ്മയിലോ ശുശ്രൂഷയിലോ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ചോദ്യം എന്നത് ഇന്ന് ഈ കൊട്ടാരക്കര കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നീ ഏത് സ്ഥാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? You may be just a fellowship, you may be a worker, you may be anyone. However, on the second evening of the Kottarakara convention, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு தூதன் இறங்கி வருகிறார். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നു. an angel comes down from heaven. இவன் ஓரேப் மட்டும் வந்த பொழுது அவனுக்கு போஜனம் கொடுக்கப்பட்டது, அவனுக்கு ஆலோசனைகள் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது வந்த தேவதூதனோ இவனை பார்த்து சொல்லுகிறான், நான் உன்னை ஓரேப் மட்டும் நீ வரும்படியாக உனக்கு எல்லாம் கொடுத்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து நீ எப்படி கெபிக்குள் தங்கலாம்? இங்கே உனக்கு என்ன காரியம்? ഇവൻ ഹോരേബോളം എത്തി. അവിടെ ഇവന് ആഹാരം നൽകി, വെള്ളം നൽകി. എന്നാൽ വീണ്ടും ദൂതൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നിനക്ക് ഞാൻ ആഹാരം വെള്ളമെല്ലാം നൽകിയല്ലോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് നീ ഗുഹയിൽ കിടന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാം? ഇവിടെ നിനക്ക് ഏലിയാവേ എന്ത് കാര്യം? He reached the Horeb, he was fed on sumptuously. Now another angel comes, he says that you are elected here, your head was in the cave. Elijah, what are you to do here? உனக்காக அவர் ரத்தம் சிந்தினார், നിനക്കായി താൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു. He shed his blood for you. உனக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார், നിനക്കായി അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു. He was smitten for உனக்காக you. சிலுவை சுமந்தார், നിനക്കായി ക്രൂശ് ചുമന്നു. He bore the cross for you. உனக்காக அவர் தன்னுடைய ஜீவனையே பானபலியாக வார்த்தார். നിനക്കായി തന്റെ ജീവൻ പാനീയയാഗമായി ഒഴിച്ചു. He poured out his life for you as a sacrifice. அது நிமித்தம் நீ சுகமாக்கப்பட்டாய், അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചത്. Whereby you are healed. அது நிமித்தம் நீ சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய். അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായത്. Therefore you are liberated from the curse. அதனால்தான் நீ தரித்திரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாய். അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായത്. That's why you are free from poverty. உன்னுடைய நிர்பந்தமான நிலவரம் மாற்றப்பட்டது. നിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി. Your state of penury is relieved. பாவப்பிடியிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய். പാപത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനായി. You are liberated from the shackles of sin. ஜீவனை கட்டுகள் உன்னை விட்டு நீங்கி போனது. അഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടകന്നു. Spirit of charm dispelled from உனக்கு you. விரோதமான வல்லமைகளை தேவன் வெட்கப்படுத்தினார். നിനക്ക് വിരോധമായ ശക്തികളെ ദൈവം ലജ്ജിപ്പിച്ചു God കളഞ്ഞു. would be shaking the same powers against you. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? പക്ഷെ ഇന്ന് നീ എവിടെയാണ്? However, today, where are you? பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வருகிறது, என் மகனே, இங்கே நீ கெபிக்குள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ മകനെ, ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിനക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം? Voices from heaven, my son, within this cave, what do you have to do? சபைக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், ஊழியத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள், இந்த ஐக்கியத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள். ஆவிக்குரிய நிலவரத்திலே ஓரை பொந்து விட்டோம் என்று நீ சந்தோஷப்பட வேண்டாம். இப்பொழுது நீ கெபிக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன காரியம்? നീ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നു, കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു, ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നു, ഒരേപോലെ വന്നു എന്നോർത്ത് നീ സന്തോഷിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രസക്തമായത് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം? You have come to the church, the fellowship, to the ministry. However, remaining within the cave, the Lord is asking, what do you have to do here? இன்றைக்கு நீங்கள் கெபிக்குள் இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதை நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டும். ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവിൻ. Tonight, introspect as to whether you are within the cave or not. ஆதியாகமம் 19 அதிகாரம் 30 வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த சோதமிலிருந்து தப்பி வந்ததான லோத்து ஒரு கெபிக்குள்ளே போய் தங்கிவிட்டான். அவனுடைய பிள்ளைகளும் அங்கே தங்கினார்கள். அங்கேதான் வாழ்க்கை നാശമാക്കപ്പെട്ടു. ഉൽപ്പത്തി 19:30 കാണുമ്പോൾ സൊദോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി വന്നതായ ലോത്ത് അവൻ ചെന്ന ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണ് പാർത്തത്. അവന്റെ പുത്രിമാരും അവിടെ പാർത്തു. അവിടെയാണ് ജീവിതം താറുമാറായത്. Genesis chapter 20.
19 verse number 30. Understand, this Lot escaped from the mountain. He came here and he told to the daughters they started their destiny. ஒரு பெரிய நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்டான். മഹാ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. For great judgment he was released. கூடாக அந்த தேசம் அழிக்கப்பட்டது. അവന്റെ കണ്ണു മുൻപാകെ ദേശം നശിച്ചു. Before his eyes the land was destroyed. ஆனால் இப்பொழுதோ இவன் போய் கெபிக்குள் தங்கினான். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ഗുഹയിൽ ചെന്നാണ് പാർത്തത്. Now he is rushing to the cave, dwelling therein. அதே சோதோமின் பாவம் அவனுக்குள்ளே அவன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே வந்து விடுகிறது. അതേ സൊദോമ്യ പാപം തന്നിലും തന്റെ പുത്രിമാരിലും പ്രവേശിച്ചു. The same sin of Sodom enters within him and his generation. சபைக்குள்ளே ஒருபோதும் வரலாகாத பாவத்துக்குள்ளே அந்த சந்ததி போனது. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരുപോലും വരില്ലാത്തതായ പാപത്തിലേക്ക് ആ സന്തതി പോയി. The sin that ought not to have come to the church, now the seed is slipping in. அன்றைக்கு நீ பாவத்தை விட்டாய், மறுபடியும் இன்றைக்கு பாவத்திலே உழன்று கொண்டிருக்கிறாய். അന്നാ നീ പാപത്തെ വിട്ടുവെങ്കിലും ഇന്ന് അതേ പാപത്തിൽ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. Then you shunned away your sin, now you have re-embraced. நீ விட்டுவிட்ட பாவங்களில் மறுபடியும் உனக்குள்ளே அவைகள் ஜீவன் கொண்டிருக்கிறது. നീ വിട്ടതായ പാപങ്ങൾ ഇതാ വീണ്ടും നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു. The sins that you eschewed now got rejuvenated again. 10 சங்கீதம் 9 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 10 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 9 വചനം. Psalm 10 verse 9. கெபி என்பது சிங்கம் இருக்கிற ஒரு இடம். ഗുഹ എന്നത് സിംഹം പാർക്കുന്ന ഇടം. Cave is about the lion. இன்றைக்கும் கூட அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபைக்குள் இருந்தாலும் சிங்கத்தின் வாயிலை சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇന്നും അനേക ദൈവമക്കൾ സഭയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Touch many people of God, although they are the church of God, they are stranded under the jaws of the lion. இன்றைக்கும் பிசாசின் பிடியிலே அகப்பட்ட ஒரு கூட்டம் தேவ ஜனங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள். ഇന്നും പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടം ദൈവജനം ഇവിടെയുണ്ട്. Even today, but the people of God got stranded into the lion's den. வந்திருக்கிறாய், ஆனால் கெபிக்குள் இருக்கிறாய். നീ ഹോരേബിലാണ് വന്നതെങ്കിലും ഗുഹയിലാണ്. You have come under Horeb, still in the cave. எசேக்கியேல் 33:27 பார்க்கும் பொழுது എഹെസ്കേൽ 33:27 Ezekiel 33:27. அந்த கெபிக்குள்ளே கொள்ளை நோயினால் அவர்கள் மாண்டு போனார்கள். ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അവർ മഹാമാരിയാൽ നശിച്ചു. They were destroyed in the cave by the plague. கெபி என்பது ஒரு கொள்ளை நோயினுடைய ஒரு இடம். ഗുഹ എന്നത് മഹാമാരിയുടെ ഇടം. Cave is a cradle of plague. அன்றைக்கு உனக்கு போல் பொல்லாத வியாதிகள் இருந்தது, இயேசுவின் தழும்புகளால் நீ குணமாக்கப்பட்டாய். இன்றைக்கு தேவனுடைய ஜனங்கள் மறுபடியும் பலவிதமான வியாதிகளுக்குள்ளே சிக்கிறீர்கள். காரணம் நீ கெபிக்குள் போய் கொண்டிருக்கிறாய். അന്നാ നിനക്ക് ദുർവ്യാധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചോ. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ ജനം പലവിധമായ മഹാവ്യാധികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു. കാരണമെന്ത്? നീ ഗുഹയിൽ പോയി പാർക്കുന്നു. Then you have different maladies. You were healed by the stripes of Lord Jesus Christ. You come into the cave now. Again, you are under the grip of sin. குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யான விடுதலை. പുത്രൻ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം. The Son sets you free. God will really இயேசு குணமாக்கின வியாதி மறுபடியும் உனக்குள் எப்படி வந்தது? യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ രോഗം വീണ്ടും നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതെങ്ങനെ? The sickness healed by Jesus. How did it come again? நீ ஓரேபுக்கு வந்தது உண்மை, ஆனால் கெபிக்குள்ள போனது சத்தியம். നീ ഹോരേബിൽ വന്നത് വാസ്തവമാണെങ്കിൽ ഗുഹയിൽ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. True, you came in the Horeb. Again, true, you entered the cave. நியாயாதிபதிகள் 6 அதிகாரம் 2 வசனத்தை பார்க்கும்போது ന്യായാധിപന്മാർ 6:2 Judges chapter 6, the second verse. பயத்தினாலே அவர்கள் கெபிக்குள்ளே ஓடினார்கள். അവർ ഭയപ്പെട്ട ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു. Due to fear, they entered the cave. இன்னைக்கு மரண பயம் உன்னை பிடித்திருக்கிறது. ഇന്ന് മരണഭീതി നിന്നെ പിടികൂടി. Today you are under the grip of the fear of death. இன்னைக்கு பிசாசுக்கு நீ பயப்படுகிறாய். ഇന്ന് നീ പിശാചിനെ പേടിക്കുന്നു. You are frightened with the devil. வியாதிக்கு நீ பயப்படுகிறாய். നീ രോഗത്തെ You ഭയപ്പെടുന്നു. are afraid of sickness. போராட்டங்களுக்கு பயப்படுகிறாய். പോരാട്ടങ്ങളെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു. You fear the trials. நிந்தைகளை கண்டு நீ பயப்படுகிறாய். നിന്ദകളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. You are afraid of ஒரு reproaches. பயத்தின் ஆவி உன்னை ஆட்கொள்கிறது. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ഭരിക്കുന്നു. Your spirit of fear ஆனால் dominates நீ over தேவனுடைய you. ஆவி பெற்ற ஒரு மனிதன். എന്നാലോ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലഭിച്ച വ്യക്തി. However, you receive the spirit of God. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை ദൈവം கொடுத்திருக்கிறார். നമുക്ക് നൽകിയ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ. God has not given us the spirit of fear. He has given us the spirit of understanding, strength and freedom. கெபி என்பது மனிதன் ஒளித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு இடம். ഗുഹ എന്നത്, ഗഹ്വരങ്ങൾ എന്നത് മനുഷ്യർ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്ന ഇടം. Cave is a hiding place. 2 சாமுவேல் 17:9 பார்க்கலாம். 2 ശമൂവേൽ 17:9. 2 Samuel 17:9. என்றைக்கு மனிதன் தவறு செய்கிறானோ அன்றைக்கு ஓடி ஒளிகிறான். மனசாட்சி கெட்டு போகும் பொழுது நீ கெபிக்குள்ளே போய் சிக்கிக் கொள்ளுகிறாய். എല്ലാ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവൻ ഓടി ഒളിക്കുന്നു. മനസാക്ഷി വഷളാകുമ്പോൾ നീ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിക്കുന്നു. The day man commits sin, he runs away. Once a conscience is
polluted, he is finding asylum in the cave. அருமையானவர்களே, உங்களில் எத்தனை பேர் இப்படி மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? പ്രിയരേ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു? How many are that locked today? 1 சாமுவேல் 24:10 பார்க்கும்போது 1 ശമൂവേൽ 24:10. First Samuel 24:10. இந்த கெபி என்பது சத்துருவுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு இடம். ഈ ഗുഹ എന്നത് ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടം. Cave is the point where you are committed to the hands of the enemy. ஏசாயா 44:22 பார்க்கும்போது യെശയ്യാവ് 44:22. Isaiah 44:22. சில வல்லமையுடைய கையிலே அகப்படுகிற இடம் தான் கெபி. ചില ദുഷ്ടശക്തിയുടെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഇടമാണ് ഈ ഗുഹ. Cave is the point you are stranded under strange நான் powers. இப்பொழுது சொன்ன வசனங்களை வைத்து ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതായ വചനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് Based on these references, முதலாவது நீங்கள் சொன்னீர்கள் ஓரேபுக்கு வந்து விட்டோம் என்று கைகளை வைத்தினீர்கள், ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் இப்பொழுது கெபிக்குள்ள வந்திருக்கிறீர்களா என்பதை ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறா என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். ഒന്നാമതായി ഹോരേബിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ കൈകൾ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗുഹയിൽ കടന്ന് ഒളിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. first you accept the joy that you reached Horeb. Now you have to identify that you are now within the cave. நீ எந்த கையில நீ அகப்பட்டிருக்கிறாய்? നീ யார் கையில் ആരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? In whose hands you have been shackled. ஒரு மனிதன் கள்ளர் கையிலே அகப்பட்டான். ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. A man was handed in the ஒரு hands of மனிதன் enemies. படுகுழியிலே அகப்பட்டான். ഒരു മനുഷ്യൻ പടുകുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു. One landed in deep pit. ஒருவன் பாவ கட்டிலும் கசப்பான பிச்சிலும் அகப்பட்டான். ഒരുവൻ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ കൈപ്പുള്ള പകയിൽ അകപ്പെട്ടു. Another bitterness and the spirit of addiction and ஒரு binding of sin. தேவனுடைய மனிதன் மரண அவதியிலே அகப்பட்டான். ഒരു ദൈവപൈതൽ മരണവേദനയിൽ അകപ്പെട്ടു. Another one under the poignance of death. ஒரு விசுவாசி ஒரு குற்றத்தில் அகப்பட்டான். ഒരു വിശ്വാസി ഒരു കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. The believer landed in a crime. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, നീ എവിടെയാ? Wherever child of God, where are you now? சபைக்குள் வந்தது சந்தோஷம். സഭയിൽ വന്നതിൽ സന്തോഷം. Delightful, you came into the church. ஐக்கியத்திலே வந்தது சந்தோஷம். കൂട്ടായ്മയിലായതിലും സന്തോഷം. Joyful, you reached the ஆனால் fellowship. இன்றைக்கு உங்களுடைய அபிஷேகத்தின் நிலவரம் என்ன? എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്താ? Today, what about the status of the anointing? இன்றைக்கு தேவனுடைய சத்தம் உனக்கு கேட்கிறதா? ഇന്ന് നീ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Today, are you able to incline to the பழைய voice of தரிசனம் உனக்கு God? கிடைக்கிறதா? പഴയതുപോലെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? You have vision as in the past. தேவன் உன்னோடு இடைபடுகிறாரா? ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെടാറുണ്ടോ? God is dealing with you. இன்னைக்கு நீயும் உன்னுடைய பிள்ளைகளும் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? നീയും നിന്റെ മക്കളും ഇന്ന് എവിടെയാ? Today, where are you and your children? கெபியிலே நீயும் உன் பிள்ளைகளும் இருக்கிறீர்களா? നീയും നിന്റെ മക്കളും ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലോ Whether you and your children are within the cave, சிங்கத்தின் வாயிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? സിംഹവായിൽ അകപ്പെട്ടുവോ? have been trapped in the jaws of the lion, ஏதாவது ஒரு கொள்ளை நோய் உன்னை தாக்கி இருக்கிறதோ? ഏതെങ്കിലും മഹാമാരി നിന്നെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? have been afflicted by a plague, ஏதோ ஒரு பயம் உன்னை ஆட்கொண்டிருக்கிறதா? ഏതെങ്കിലും ഭീതി നിന്നെ പിടികൂടിയോ? are you under the spirit of fear? தேவ சந்நிதிக்கு வர முடியாமல், தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வர முடியாமல் ஏன் ஓடி ஒளிக்கிறாய்? ദൈവസന്നിധിയിലും ദൈവാലയത്തിലും വരുവാൻ കഴിയാതെ നീ പിന്നെ എന്തിന് ഓടി ഒളിക്കുന്നു? Why do you keep away, not able to come to the presence of God once again? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஓரேபுக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள்? ഇന്നത്ര പേർ ഹോരേബിനുള്ളിലാണ്. Today, how many are found on Horeb? அடுத்த கேள்வி. അടുത്ത ചോദ്യം. இந்த வசனங்களின் அடிப்படையிலே நான் ஓரேபுக்குள்ளே இருக்கிறதை ஆவியிலே உணர்கிறேன்னு சொல்றவங்க வெக்கப்படாம கை வைக்கும். ഈ വചനപ്രകാരം ഞാൻ ഹോരേബിലാണെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളവർ ലജ്ജിക്കാതെ കൈകളെ ഉയർത്തുക. Based on this, those who feel that I am in the spirit in Horeb, without a reluctance, please lift up your hands. வியாதியின் பிடியிலே, பிசாசின் பிடியிலே, கல்லர்கள் கை பிடியிலே, பல குற்றங்களிலே, பல பாவத்திலே நானும் என் பிள்ளைகளும் சிக்கி இருக்கிறோம் சொல்ற போது நீங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். பரலோகம் கண்டு இன்றைக்கு இந்த ஓரேபிலே இந்த கெபிக்குள்ள இருந்து நீ வெளியே வந்து எனக்கு முள் நில் என்று சொல்லுகிற தேவன் வந்திருக்கிறார். ഞാൻ രോഗത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്, മഹാമാരിയുടെ കയ്യിലാണ്, പിശാചിന്റെ കയ്യിലാണ്, കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, പരിമിതമായ കഷ്ടങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. അഥവാ ഹോരേബിൽ ഞാൻ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ നീ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ എന്ന ഈ ശബ്ദം നിന്നോട് പറയുന്നു. Today, I am mentioned to have been trapped under this particular point of poverty, sicknesses, curse. My children have gone away. There you have to accept beyond the Horeb. The Lord is going to send his son and liberate you. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Glory be to the most holy இன்றைக்கு name of கர்த்தர் God. உன்னோடு பேசுகிற வார்த்தை தான் என்ன? ഇന്ന് ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്ന വചനം എന്താ? What is the word of God coming unto you now? நீ வெளியே வர வேண்டியது அவசியம். നീ പുറത്തു വരേണ്ടത് അനിവാര്യം. It is obligatory. Come out. இன்னைக்கு அநேக வாலிபர்கள் பலவிதங்களிலே வல்லமைக்குள்ளே கட்டப்பட்டு கிடக்கிறீர்கள். ഇന്ന് അനേക യൗവനക്കാർ പലവിധ ശക്തികളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. Today, many youngsters have been bound by strange spirits. லோத்தையும் லோத்தின் மனைவியையும் மகளையும் இழுத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தாலும் மனைவி பின்வாங்கி போகிறாள்.
பிள்ளைகள் சீரழிந்து போகிறார்கள். ലോത്തിനെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും കൈക്ക് പിടിച്ച വലിച്ചാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ഇതാ ഭാര്യ പിന്തിരിഞ്ഞു, മക്കൾ വഷളായി. Brought in his rotten children, pulled out the hands, brought up the city. Come on, they backslid. Everything is in a disarrayed state. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്താ? What does the word of God say? இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தை குறித்து கர்த்தர் துக்கப்படுகிறார். ഇവർ രക്ഷപ്പെടുത്തായ കാര്യത്തെ ഓർത്താ ദൈവം ഇതാ വ്യസനിക്കുന്നു. God is regretting over the way they have been saved. 2 Peter 2:21 சொல்லுகிறது, இவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் இதை அறியாதிருந்தால் நலமாயிருக்கும். 2 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞ ശേഷം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ അത് അറിയാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ലത്. 2 Peter chapter 2 verse 21, it would be better for them not to have known the way of righteousness. இன்னைக்கு உன்னை ரட்சித்திருக்கிறார், நீ மறுபடியும் கவிக்குள்ளே போனால் ரட்சிப்பின் நோக்கமே அடிபட்டு போய்விடுகிறது. ഇല്ല, നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പോയാൽ ആ രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ തകർന്നു പോകും. Today God has saved you. Once again, if you are going back to the den, the purpose of salvation is lost. ஒரு நாள் இயேசு லாசருவின் வீட்டுக்கு போனார். ഒരിക്കൽ യേശുനാഥൻ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി. What Jesus visited the residence of Nazareth. அங்கே 2 சகோதரிகள் இருந்தார். അവിടെ 2 സഹോദരിമാർ, 2 sisters were there. ஆனால் லாசர் அங்கே இல்லை. പക്ഷേ ലാസർ അവിടെ ഇല്ല. Lazarus was missing. லாசர் என்று சொன்னால் கர்த்தர் துணை என்று அர்த்தம். ലാസർ എന്നാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ. Lazarus means God is my help. ஆண்டவர் அவன் வீட்டுக்கு வந்தால் கூட அவரை மீட் பண்ணுகிற அந்த நிலவரம் அவனுக்கு இல்ல. കർത്താവ് തന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും തന്നെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ലവൻ. Although the Lord is paying visit his house, he was not in a position to meet him. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடிய யோக்கியதை அவனுக்கு இல்ல. ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുവാനുള്ള അർഹത അവനില്ല. He is not merited to stand before God. இவ்வளவு நிர்பந்தமான நிலவரத்தில் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது അവൻ ഇത്രയും പരിതാപകര സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ What such a desperate state he இயேசு was. போய் கொஞ்ச நாட்களிலே அவன் வியாதிப்படுகிறான். യേശുവ അല്പനാളുകൾക്കുള്ളിൽ അവൻ രോഗിയായി. Following the visit of Lord Jesus Christ, he got sick. அதுக்கு பின்பு அவன் மரணம் அடைகிறான். പിന്നീട് അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. He succumbed to the அவன் sickness. அடக்கம் பண்ணப்படுகிறான். അവനെ അടക്കം ചെയ്തു. Buried. அவன் நாற்றம் அடித்து போய் விடுகிறான். അവന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചു. Stinking now. இன்றைக்கும் கூட அநேக வாலிபர்கள் இப்படித்தான் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு അഭിഷേകം പെറ്റ പിൻപും കൂടെ ഇവர்கள் എല്ലാവരും കല്ലറയിലെ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ഇന്നും അനേക യൗവനക്കാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അവർ കല്ലറകളിലാണ് പാർക്കുന്നത്. If you got many youngsters, even after getting saved, receiving this anointing, they are still turning on the sepulchre. வாலிபர்கள் என்று சொன்னால் பொல்லாங்கனை ஜெயித்தவர்கள். യൗവനക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചവർ. Youngsters provide all தேவ the wicked. வசனம் நிலைத்திருக்கிறவர்கள். ദൈവവചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. What of God abides in them. அபிஷேகத்தினால் பலவான்களாய் மாற்றப்பட்டவர்கள். അഭിഷേകത്താൽ ശക്തരായവർ. Have become strong by anointing. அந்த வாலிப வயதிலேயே தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்து அவன் கல்லறையிலே கிடக்கிறான். എന്നാൽ ആ യൗവനപ്രായത്തിൽ ഇതാ ഓട്ടം അവസാനിച്ച കല്ലറയിൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്നു. In the prime of youthhood, he wound up the journey. Now taking rest இன்றைக்கு on the நம்முடைய சபையினுடைய sepulchre. வாலிபர்கள் கர்த்தருக்காக நிற்காமல் எத்தனையோ கெபிக்குள்ளே கல்லறைக்குள்ளே கிடக்கிறார். എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭയിലെ യൗവനക്കാർ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിന് പകരമായി കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലും ഗുഹകളിലുമാണ്. Many youngsters of the church today, not because steadfast for the Lord, stand finding in the cave on the sepulchre. ஒரு தாய் வந்து சொன்னார்கள், என்னுடைய பையன் ட்ரக்ஸ்ல ரொம்ப அடிமையாயிட்டு. ഒരു അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ ലഹരിയുടെ ആസക്തിയിൽ കുടുങ്ങി. Your mother reported, my son is drug addicted. அவனை நாளை அழைத்து வருகிறேன். ഞാൻ നാളെ അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. I'll bring him tomorrow. அவனுக்கு ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க. അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. Please pray for him. அடுத்த நாள் அந்த தாயே அந்த பையன் கொண்டு வந்தான். പിറ്റേ നാളിൽ ആ അമ്മ മകനെ കൊണ്ടുവന്നു. Second day, the mother fetched the boy. அந்த பையன் கொண்டு வந்து அவங்க அம்மாவை கேட்ல விட்டுட்டு ஓடிய போயிட்டான். ആ മകൻ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗേറ്റിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയി. The boy brought the mother. She was kept on the gate. He escaped. அவன் சண்டே ஸ்கூல் படித்தவன். സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചവനാണ്. He goes to the Sunday school. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനാണ്. கர்த்தருக்காக வாழ்ந்த மனிதன் தான். ஆனால் இன்றைக்கு அவன் கெபிக்குள் இருக்கிறான். കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനുമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവനോ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണ്. He was zealous for the Lord. Today, he is in the cave. இந்த கடைசி காலம். ഇത് അന്ത്യകാലം. This is a pagan. மனிதகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ? മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? When the Son of Man appears, can he find இது faith ஒரு on earth? பின்மாற்றத்தின் காலம். ഇതൊരു പിന്മാറ്റത്തിന്റെ കാലം. It's a season of backtracking. ஒரு பகுதியில எழுப்புதல், இன்னொரு பகுதியில பெரிய விழுகை. ഒരു ഭാഗത്തെ ഉണർവാണെങ്കിലും മറുഭാഗത്തെ വലിയ അധപ്പതനം. On the one side, charismatic revival, countersign, great degeneration. ஆனாலும் இயேசு அந்த லாசருவை, அந்த வாலிபனை கல்லறையிலே தேடி போய் வெளியே வா என்று சொல்லி தனக்கு முன்னே அவனை எழுந்திருக்க நிற்க வைத்தவர். இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய வாலிபர்கள்
வாலிபர்களை எழுப்பும்படியாக வார்த்தையோடு வல்லமையோடு അഭിഷേകത്തോடு அவர் വന്നിരിக்கிறார். എന്നിട്ടും ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ ചെന്ന് അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിച്ച് തന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ യൗവനക്കാരെ അവരെ ഉണർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച തന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തേണ്ടതിന് തന്റെ ശക്തിയോടെ വചനത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Come upon the very Jesus who went to search Lazarus, the same man who was deceased, went into the sepulchre and called him out. He is brought back to life the same way. Tonight he is calling unto you. ഒരു കാലത്തിലെ വാലിബர்கள் കേരളത്തിലെ എഴുമ്പിക്കൊണ്ടിരുந்தார். ഒരു കാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനേക യൗവനക്കാർ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. The time was from Kerala, many youngsters set out. அவர்களை கொண்டுதான் இந்த சபை அதிகமாக விஸ்தரிக்கப்பட்டது. അവർ നിമിത്തമാണ് ഈ സഭ ഇത്രത്തോളം വിസ്തൃതി പ്രാപിച്ചത്. This ministry got disseminated by the youngsters then. தேவன் அவர்களை கொண்டுதான் இந்த இந்தியாவை அசைத்தார். ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഇന്ത്യയെ കുലുക്കിയത്. Through them, God is shook India. ஆனால் இன்றைக்கு வாலிபர்கள் எழும்புகிறதில்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് യൗവനക്കാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. Today, youngsters hardly come out. എന്തുകൊണ്ട്? Why? உங்களுடைய வாலிபர்கள் கெபிக்குள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள். നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണ്. Don't forget, your youngsters remain in the cave today. உங்களுடைய வாலிபர்கள் கல்லறைக்குள்ளே கிடக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ, നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ഇതാ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Don't forget, your youngsters are locked within the sepulchre today. இந்த சந்ததிக்காக நாம் திறப்பிலே நிற்க வேண்டிய நேரம் இதுதான். ഈ സന്തതിക്കായി നാം ഇടിവിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. It's a time we got to stand in the gap and cry for them. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Glory be to the holy name of God. இன்றைக்கு நீங்கள் ஓரே போட்டு வந்து கெபிக்குள்ளே இருக்கிறவர்களை பார்த்து தெய்வத்தினுடைய சத்தம் உங்களை நோக்கி வருகிறது. என் மகனே, என் மகளே, உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? வெளியே வந்து எனக்கு முன்பாக நில். കോലബോളം വന്നിട്ട് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പാർക്കുന്ന നിങ്ങളെ നോക്കി ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയാണ്. എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിനക്കെന്ത് കാര്യം? അത് വിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് നീ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കൂ. Today you are come and heard him, still remaining within the cave. The voice of God comes unto you. My son, my daughter, what have got to do here? Come on, come up to the cave. 1 சாமுவேல் 6:20 கேட்கிறது, கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவன் யார்? 1 ശമൂവേൽ 6:20 ചോദിക്കുകയാണ്, യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കാവുന്നവൻ ആർ? Samuel chapter 6 verse 20, the question comes, who is able to stand before the Lord? நான் இப்பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதை சில வசனங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். ദൈവ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ജീവിതം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചില തിരുവചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം. I would like to present before you a portion of scripture not to highlight the fashion in which you are standing before the presence of God. நாம் வருகையிலே போய் அவருக்கு முன்பாக நிற்க நாம் போகிறோம். നാം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ തന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ പോവുകയാണല്ലോ. We are going to be raptured and be seen before him. വലുവാദപടി മഹിമയുള്ള സന്നിധാനത്തിലെ നമ്മെ നിർത്ത അവർ വല്ലവർ. വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ. God is able to keep us from falling and present us before his glorious throne. மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க நீங்கள் பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்படும்படி விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று இயேசு பேசினார். യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പി. Watch and pray. Jesus said, you know that you may be worthy to be present before the Son of Man. அன்றைக்கு பரலோகத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறது அல்ல, இன்றைக்கே நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்து நிற்க வேண்டும். അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കണം. It is not on that day you have to stand before the presence of God. Rather, right now you must stand in his நீ presence. மறுபடியும் சிலுவைக்கு முன்பாக வந்து நில். നീ വീണ്ടും ക്രൂശിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ. Come again, stand before the cross. அந்த சிலுவையை நோக்கி நீ பார். ആ ക്രൂശിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കൂ. Look unto the cross. அதிலிருந்து வருகிற ரத்தம் உன்மேல் படும்படி நீ கிட்ட வந்து நில். അതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒഴുകി വരുന്ന രക്തം നിന്റെ മേൽ വീഴുവാൻ നീ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ. Come close to the cross, whereby the blood trickle is going before the throne of அங்கிருந்து God. வருகிற சத்தத்தை நீ கேட்பாயாக. അവിടെ നിന്ന് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം നീ കേൾക്കൂ. Incline the voice when it was coming to ஆதியில் you. இருந்ததும் நாங்கள் தொட்டதும் நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததுமான ஜீவ வார்த்தை
ആദ്യം മുതൽ ഇരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങൾ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം. The true word of life that has been since the beginning. What we touched, what we heard, what we sensed. இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே சிலுவைக்கு முன்பாக வாருங்கள். ഈ യോഗം അവസാനിക്കും മുൻപേ ക്രൂശിന്റെ മുൻപാകെ വരുവി. Before the end of the meeting, come before the foot of the cross. சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வாருங்கள். സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വരുവി. Come before the throne. உங்களுடைய வாழ்க்கையை எங்கேயோ கொண்டு போக வேண்டாம், அவருக்கு முன்பாக நிறுத்துங்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എവിടേക്കോ ദിശ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്, തന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവിൻ. Don't deter your life. Simply keep before the presence of God. எலியா தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு காலத்தில் நின்றவன். ഒരു കാലത്ത് ഏലിയാവ് ദൈവം മുൻപാകെ നിന്നവനായിരുന്നു. Time passed, Elijah was standing before the presence of God. மறுபடியும் நீ தேவனுக்கு முன்பாக வந்து நில் என்று சொல்லுகிறார். ഇപ്പോൾ ഇതാ തിരുവചനം വീണ്ടും പറയുന്നു, നീ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വന്ന് നിൽക്കൂ. Now the direction comes to him. Again, come before the presence of God. ஆதியாகமம் 18:22 சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தார். 18:22 പറയുന്നു, അബ്രഹാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു. Genesis 18:22 says, Abraham stood before the presence of God. கர்த்தர் அவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். യഹോവ അവനോട് സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. The Lord was communing with him. நான் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ? ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വയ്ക്കുമോ? Will I hide what I will do unto Abraham? அந்த இடத்துல நின்று பரிந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. From there he was making intercession. மறுபடியும் அந்த பழைய பரிந்து பேசுகிற ஜெபத்துக்கு நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள். വീണ്ടും പക്ഷപാതം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവിൻ. Make a come back unto the intercessory prayer. கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்து நிற்பதுன்னா என்ன? ദൈവ മുൻപാകെ നിൽക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? What's meant by standing before God? கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்து நின்று பரிந்து பேசுவது. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നാൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യും. Standing before God and making intercession. உபாகமம் 4:9 பார்க்கும் பொழுது, ആവർത്തനം 4:9 Deuteronomy 4:9. ஓரேபிலே தேவன் ஜனங்களுக்கு சில காரியங்களை கற்பித்தார். நீ வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக நில், கர்த்தர் உனக்கு வாழ்க்கையிலே சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை உனக்கு பேசுவார். ഹോരേബിൽ ദൈവം ദൈവജനത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചു. നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും. On Horeb, the Lord directed a few things unto the Lord, unto the people. Come on to this Horeb. God shall teach us what you have to do. கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே வந்து விழு. கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்பதுன்னா என்ன? യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വീഴുക, ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുക എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താ? Standing before the presence of God. What does it mean? உபாகமம் 9:18 சொல்லுகிறது, ആവർത്തനം 9:18 പറയുന്നത്, Deuteronomy 9:18. அவர்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் தேவனுக்கு முன்பாக விழுந்து கிடந்தார்கள். അവർ ഭക്ഷിക്കാതെ പാനം ചെയ്യാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ് കിടന്നു. They fell down before the Lord without eating and drinking. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடக்க வேண்டிய நேரம். ഇതാ ഓരോ ദൈവ പൈതലും കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴേണ്ട സമയം. This is high time. Every time everyone fell at the feet of the Lord. உபாகமம் 18:13 சொல்லுகிறது, ആവർത്തനം 18:13 പറയുന്നത്, Deuteronomy 18:13. நீ எனக்கு முன்பாக உத்தமனாய் மாறு. നീ എന്റെ മുൻപാകെ നിഷ്കളങ്കനായി മാറുക. Walk before me perfect. ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு மனிதன் உத்தமனாய் மாறினால்தான் வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறும். ഒരുവൻ ദൈവം മുൻപാകെ നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിയാകൂ. When a person becomes perfect before the presence of God only, the promises shall be accomplished in his life. 75வது வயதிலே ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம். അബ്രഹാമിന് 75ാമത്തെ വയസ്സിൽ വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചു. At the age of 75, Abraham received the promise. 24 வருடம் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற முடியவில்லை. 24 വർഷത്തോളം വാഗ്ദത്തം സഫലമായില്ല. 24 long years, it did not get fulfilled in his life. 99 വയதிலே കർത്തർ അവനോട് പേசின வார்த்தை என்ன? 99ാം വയസ്സിൽ ദൈവം എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? At the age of 99, what's the message of God in his life? 17:1 சொல்லுகிறது, எனக்கு முன்பாக நீ உத்தமனாய் மாறு. 17:1 പറയുകയാണ്, നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. Genesis 17:1, walk before me and be perfect. யோசுவா 6:8 பார்க்கும் பொழுது, യോശുവ 6:8 കാണുമ്പോൾ, Joshua 6:8. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருக்கு முன்பாக வந்தால் அவன் எக்காலம் ஊதுவான். ഒരു ദൈവവൈതൽ ദൈവം മുൻപാകെ വന്നാൽ അവൻ കാഹളമൂതും. When the child of God comes before the Lord, he will blow the trumpet. சுவிசேஷத்தினுடைய கதவு மூடப்பட போகிற ஒரு காலம். அதற்கு முன்பாக நீ எக்காலத்தை, சத்தியத்தை, உபதேசத்தை, இயேசுவை நீ எக்காலம் ஊதி அறிவிக்க வேண்டும். സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എന്നേക്കുമായി അടയ്ക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതിനു മുൻപായി നീ സത്യത്തെ, സുവിശേഷത്തെ, യേശുവിനെ ഈ കാഹളധ്വനി മുഴക്കി പ്രഘോഷിക്കേണ്ട കാലമാണിത്. The door of those praise, when we should very soon, before the closure, we got to blow the trumpet of the gospel, the truth of the word of God. இன்றைக்கு அநேகர் சபை கூடுதலை விட்டு விடுகிறார்கள். ഇന്ന് അനേക സഭായോഗം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. Today many people abstain holy congregation. இதுதான் நம்முடைய ஜனத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கு முதல் காரணம்.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. There's a fundamental step for the fall of the people. சபை கூடுதலை சிலர் விட்டு விடுகிறார்கள். ചിലർ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. Some people abstain from holy convocation. அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய வீழ்ச்சி. ഇതാണ് നിന്റെ വീഴ്ചയുടെ കാരണം. That's the reason for the failure of your life. இன்றைக்கு நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக வருகிறாய் என்றால் എന്നാൽ നീ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വരുമെങ്കിൽ Tonight, if you make a come back into the Lord, ന്യായാധിപതിகள் 20:1 சொல்லுகிறது அவர்கள் மறுபடியும் சபை கூடினார்கள். ന്യായാധിപന്മാർ 20:1 പറയുന്നു അവർ വീണ്ടും സഭയായി കൂടി വന്നു. Judges 9:1 says, again they congregated. 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 60ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது 1 രാജാക്കന്മാർ 8:60 First Nation chapter 8 verse 16. கர்த்தருக்கு முன்பாக வருகிறாய் என்றால் கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும். കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ വരികയാണെങ്കിൽ നീ യഹോവയോട് അപേക്ഷിക്കണം. Coming before the Lord implies you have to make intercession before God. ஒரு காலத்துல ஜெபம் என்பது அது மனுஷனுக்கு விருப்பமாக இருந்தது. ഒരു കാലത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു. In the time past, man was delighted in prayer. நேரம் போறது தெரியாது. സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല. He did not decide pass by. சமூகத்திலே விழுந்து கிடந்தவர்கள் உண்டு. ദൈവാസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു കിടന്നവരുണ്ട്. People who fell on the foot of the Lord. குடும்பத்தை மறந்து சபையை உலகத்தை மறந்து எல்லாவற்றையும் மறந்து தேவனுடைய பாதத்திலே நாட்கணக்காக மணிக்கணக்காக பரிசுத்தவான்கள் விழுந்து கிடந்தார்கள். കുടുംബം ലോകം ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം മറന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ വിശുദ്ധന്മാർ ദിനങ്ങളോളം മണിക്കൂറുകളോളം വീണ് കിടന്നിരുന്നു. Forgetting the family, children, circumstances, surroundings, opposite to God, the days to God, they kept on sitting in the presence of God. இன்னைக்கு எரேமியா என்ன சொன்னான்? യെരമ്യാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? What does Jeremiah say? ஒரு தீர்க்கதரிசி, ഒരു പ്രവാചകൻ, A prophet, ஒரு தேவனுடைய மனிதன், ദൈവപുരുഷൻ, a man of God, வேதத்திலே ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி, ബൈബിളിലെ ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ, an outstanding personality in the Bible. சொல்லுகிறான், உம்முடைய கரத்தின் நிமித்தம் நான் தனித்து உட்கார்ந்திருந்தேன், சலிப்பினால் என்னை நிரப்பினேன். இன்னைக்கு ஜெபம் உனக்கு போர் அடிச்சு போயிடுச்சு. അവൻ പറയാണ്, യഹോവയുടെ കൈ നിമിത്തം ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വ്യസനഹേതുവായി മുഷിഞ്ഞു. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് അത് മുഷിപ്പനായ ഒന്നായി മാറി. Go to the hand of God. I'm left alone in separation. Either prayer now becomes a burden to him. 2 ராஜாக்கள் 22:19 பார்க்கும்போது 2 രാജാക്കന്മാർ 22:19 Second Kings 22nd verse கர்த்தருக்கு 19. முன்பாக வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய சரியான அர்த்தம் உங்களை தாழ்த்துவது, அழுவது. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്നതാ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവ മുൻപിൽ കരയുക. Coming before the presence of God means humbling yourself and shedding tears in the presence of God. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அந்த நிலவரத்துக்கு வர விரும்புகிறீர்கள்? ഇന്ന് എത്ര പേർ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? Today, how many are longing to come back to that experience? நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தார், നിങ്ങളും നിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ, You and the members of the நீங்களும் family, உங்களுடைய சபையும், നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഭയും, you and the church. எத்தனை பேர் கர்த்தருக்கு முன்பாக வர விரும்புகிறீர்கள்? എത്ര പേർ ദൈവം മുൻപാകെ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? How many desirous of coming back to இந்த the Lord? 2ஆம் நாளிலே தேவன் சொல்லுகிறார், என் ஜனத்தை எனக்கு முன்பாக வந்து நிற்க சொல். എന്റെ 2ആം നാളിൽ ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്റെ ജനത്തെ എന്റെ മുൻപാകെ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ പറയുക, നീ അവരെന്റെ മുൻപാകെ നിർത്തുക. On the second day, the voice of God comes unto you. Come on, ask my people to come before me. Keep them stand before me. 2 நாளாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது 2 ദിനവൃത്താന്തം 15:14 Second Chronicles chapter 15 verse கர்த்தருக்கு 14. முன்பாக நிற்பது என்பது ஆணையிடுகிற ஒரு வாழ்க்கை, பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடிய வாழ்க்கை. ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന ആണയിടുന്ന ജീവിതം. Standing before the presence of God like swearing and making consecration. உங்களுடைய பிரதிஷ்டையை நீங்கள் எந்த நிலவரத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ ഏത് നിലവാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു? In which capacity are you keeping your consecration? விசுவாசிகளுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருக்கிறது, വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. Believers, there's a consecration. ஊழியர்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை உண்டு, ശുശ്രൂഷകർക്ക് അവരുടേതായ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. Workers, they've got their own consecration. பலியினாலே என்னோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை கூட்டி சேருங்கள் என்கிற ஒரு சத்தம் வரப்போகிறது. ഒരു ശബ്ദം ഇതാ വേഗത്തിൽ മുഴങ്ങും. അത് പ്രകാരമായിരിക്കും, യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവീൻ. Behold, the voice of God is coming unto you, telling, gather unto me all the saints who have made the sacrifice and covenant with them. 2 நாளாகமம் 27:6 பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ வந்து நின்றால் இன்றைக்கு உன்னுடைய வழிகளை நீ நேராக்குவாய். 2 ദിനവൃത്താന്തം 27:6 നീ ദൈവം മുൻപാകെ വന്ന് നിൽക്കുമെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് നിന്റെ വഴികളെ ക്രമപ്പെടുത്തും. Second Chronicles 37 verse 6. Tonight, if you come before the presence of God, you will say, correct your way. இது இந்த உலகத்திலே நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை. ഇതാ നാം ഈ ലോകത്തിൽ നയിക്കേണ്ട ജീവിതം. This is the life to be accomplished here. இந்த உலகத்திலே கர்த்தருக்கு முன்பாக வாழ்கிறவர்கள் மட்டுமே மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க அவர்கள் பாத்திரவான்களாய் மாற ഈ முடியும். ലോകത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ
മനുഷ്യപുത്രന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുവാൻ കഴിയും. In this world, those who live before God alone will be able to be worthy to stand before the Son of God. இரண்டாம் நாளாகமம் 31:20 பார்க்கும் பொழுது 2 ദിനവൃത്താന്തം 21:39 കാണുമ്പോൾ 2 Chronicles 31:29. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? തിരുവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു, What is the word of God saying? கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் உண்மையும் செம்மையானதை நீ செய்வாயாக. ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നന്മയും പ്രസാദവും നേരായത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. Do what is acceptable, good and upright before the presence of God. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 8:21 பார்க்கும்போது 2 കൊരിന്ത്യർ 8:21 2 Corinthians 8:21. யோக்கியமானதை செய்ய நாடுங்கள். യോഗ്യമായത് തന്നെ മുൻകരുതി ചെയ്യുക. Do what is becoming. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. Glory be to the holy name of ஒரு God. அருமையான அழைப்பு பெற்ற மனிதன், ഒരു മനോഹരമായ വിളി ലഭിച്ചവൻ, The man who heard the high calling. கர்த்தருக்காக எழுந்து பிரகாசித்த ஒரு மனிதன், കർത്താവിനായി എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിച്ചവൻ, The man who arose and showed for the Lord. ஒரே ஜெபத்தில் அக்கினியை இறக்கின மனிதன், ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കിയവൻ, With a single prayer brought forth fire from heaven. ஒரே ஜெபத்திலே வானத்தை அடைத்தவன், ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാൽ ആകാശം അടച്ചവൻ. With a single prayer shut down heaven. ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்துல அவன் லைஃபே டோட்டலா ஊழியம் எல்லாமே டர்னிங் ஆயிடுச்சு. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ, ചെറിയൊരു സംഭവത്തിൽ ജീവിതം, ശുശ്രൂഷ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. Yet the life is overthrown at the instance of a minor incident. அது உன்னுடைய நண்பருடைய வார்த்தையா இருக்கலாம், ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വാക്കാകാം, Perhaps a word of your உன்னுடைய friends. மனைவியினுடைய வார்த்தையாக இருக்கலாம், ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളാകാം, Might be word of your wife. புருஷனுடைய வார்த்தையா இருக்கலாம், ഭർത്താവിന്റെ A വാക്കുകളാകാം, word of your husband. இல்ல உலகத்தின் பிசாசின் வார்த்தையாக இருக்கலாம். ലോകത്തിൽ പിശാചിന്റെ വാക്കുകളാകാം. Or the word of the devil in the world. ஏதோ ஒரு வார்த்தை உன்னை வாழ்க்கையவே மாற்றி, உன் ஊழியத்தின் போக்கையே மாற்றி, இன்றைக்கு நீ எங்கே இருக்கிறாய்? ഏതോ ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിനെ വഴിതെറ്റിച്ച, ശുശ്രൂഷയെ വഴിതെറ്റിച്ച ഇന്ന് നീ എവിടെയോ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. Someone rerouted, redirected, promoted away. Today, where are you now? ஒரு மரணம் உன்னை திருப்பி விட்டது, ഒരു മരണം നിന്നെ ദിശ തെറ്റിച്ചു. Death diverted your attention. ஒரு தோல்வி உன்னை திருப்பி விட்டது, ഒരു തോൽവി നിന്റെ ദിശ തെറ്റിച്ചു. A failure ஒரு rerouted you. துக்கம் உன்னை திருப்பி விட்டது, ഒരു ദുഃഖം നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു. The sorrow drifted away. ஏதோ ஒரு வல்லமை உன்னை திருப்பி விட்டது. ഏതോ ഒരു ദുഷ്ടശക്തി നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു വിട്ടു. Some forces redirected you. இன்றைக்கு நீ கபியிலே போய் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கிறாய். ഇന്നാ നീ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങി വിഷമിക്കുന്നു. Today standing within the caves, struggling there. மறுபடியும் வியாதி, വീണ്ടും രോഗങ്ങൾ, Sickness again. மறுபடியும் பாவம், വീണ്ടും പാപം, Again sin. மறுபடியும் பிசாசின் போராட்டம், വീണ്ടും പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങൾ, There is struggles again. மறுபடியும் பல வல்லமைகளை சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறாய். വീണ്ടും ചില ദുഷ്ടശക്തികളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. When devil and the strange forces again. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, உன்னை இப்படியே தேவன் விட்டுவிட அவர் விருப்பப்படுகிறவர் அல்ல. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നിന്നെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുവാൻ ദൈവം ഒട്ടും മനസ്സുള്ളവനല്ല. Wherever China goes, the Lord is not willing to leave you away in the desperate state. இந்த வார்த்தை உன்னை நோக்கி வருகிறது. ഈ തിരുവചനം ഇതാ നിന്റെ നേരേക്കാണ് വരുന്നത്. This word is coming to you. அன்றைக்கு எலியா போய் ஒளித்துக் கொண்டான். என் ஜனமே, அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனமே, நீ ஏன் ஒளித்துக் கொள்கிறாய்? അന്ന് ഏലിയാവ് പോയി ഒളിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ജനമേ, നീ എന്തിനാണ് പോയി ഒളിക്കുന്നത്? Then Elijah hitting himself, my people, anointed people, why are you going away and hiding yourself? நீ மறுபடியும் எனக்கு முன்பாக வந்து நில். നീ വീണ്ടും എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ. Come on, come again before me. மறுபடியும் ஒரு உத்தமமான வாழ்க்கைக்கு வந்து நில். വീണ്ടും നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിക്കൂ. Come to me, perfect standard. மறுபடியும் என் சத்தத்தை கேட்கும் வாழ்க்கைக்கு நீ திரும்பி வா. വീണ്ടും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ. Come back to the process of incline to my voice. மறுபடியும் என்னுடைய பாதத்திலே வந்து விழுந்து கிட. വീണ്ടും നീ എന്റെ പാദത്തിൽ വന്ന് വീണ് കിടക്കൂ. Prostrate at my feet. மறுபடியும் எனக்காக நீ சுவிசேஷத்தை சொல். വീണ്ടും എനിക്കായി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കൂ. Again, proclaim the gospel for me. மறுபடியும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே வந்து சேர். വീണ്ടും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് ചേരൂ. Again, come back to the fellowship of the saints of மறுபடியும் நீ God. திறப்பிலே வந்து நிற்கும்படியாக தேவனுடைய வார்த்தை உன்னோடு போராடுகிறது. വീണ്ടും ഇടിവിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ തിരുവചനം ഇതാ നിന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Behold, the word of God is talking to you. You know that you may stand before the God. மறுபடியும் நீ பிரதிஷ்டைக்கு உன்னை உட்படுத்து. വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠയിൽ തന്നെ നീ മടങ്ങി വരൂ. Everybody yourself within the consecration. அன்றைக்கு சிம்சோனுடைய நசரே விரதம் தீட்டுப்பட்டது. അന്ന് ശിംശോന്റെ നാസീർ വ്രതം മലിനമായി. The Nazarene order of Samson was polluted then. அவன் எல்லாராலும் பரியாசம் பண்ணப்பட்டான். അവൻ എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ പരിഹാസപാത്രമായി. He became a gazing stock. ஓ, ஒரு விஷயம் என்னை பலப்படுத்தும் என்று கேட்டான். കർത്താവേ, ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. Prayed it, oh God, strengthen me once அவனுடைய again. முடி முளைக்க தொடங்கிற்று. അവന്റെ തലമുടി വീണ്ടും വളർന്നു തുടങ്ങി. Hair started growing. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, மறுபடியும் உன்னை நீ பலிபீடத்திலே உடன்படிக்கை
പ്രിയ ദൈവജനമേ, വീണ്ടും യാഗപീഠത്തിൽ നീ നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ വരൂ. Beloved children of God, resurrender yourself once again upon the altar of covenant. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് മഹത്വം. Glory be to the holy name of God. இந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ While this voice is underway, உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? what do you have to do here? நீ வெளியே வந்து நில். നീ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. Come out and stand. அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே ആ ശബ്ദം കേട്ടയുടെ No sooner was this voice heard கர்த்தர் கடந்து போனார். യഹോവ കടന്നുപോയി. than the Lord passed by. ஒரு பெரிய பலத்த காற்று கண்மலைகளை எல்லாம் உடைக்க புரட்டக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. പാറകളെ തല്ലി പിളർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, A strong wind and light did not destroy even the ஒரு rocks. கூரிய பூமி அதிர்ச்சி. ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം, A huge earthquake. மறுபடியும் அக்கினி உண்டாய். വീണ്ടും തീയുണ്ടായി. Fire came again. கடைசியாக ஒரு சத்தம். ഒടുവിൽ ഒരു മൃദുശബ്ദം. Finally, your voice. மறுபடியும் தேவன் சொன்னார், வெளியே வந்து நில். വീണ്ടും ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കും. God told him, come again, stand before me. கேபியை விட்டு வெளியே வா. ഗുഹ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരൂ. Come out of the cave. இந்த மாலை வேளையில இந்த இடத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, என் மகனே, என் மகளே, நீ இருக்கிற கபியை விட்டு வெளியே வா. நான் உன் கரத்தில் ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு ஊழியத்தை, ஒரு அபிஷேகத்தை நான் உனக்கு தரப்போகிறேன். ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇതാണ്. എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ, നീ ഗുഹ വിട്ട് പുറത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ, ഒരു അഭിഷേകം, അത് ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ തരുവാൻ പോകുന്നു. This evening, this is the voice of coming into all the members of the congregation. My son, my daughter, from the present position, which means, okay, come out. I shall give you a powerful new anointing. அந்த மெல்லிய சத்தம் கேட்ட உடனே ஒரு முக்காடு போட்டுட்டு வந்து நின்னார் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி. നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ ആ മൃദുസ്വരം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി പുതച്ചവിടെ വരുന്നു. On hearing the mellifluous voice, he was covering and a veil standing before him. கர்த்தர் கேட்டார், உனக்கு இங்க என்ன காரியம்? കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? The Lord asked him, what do you have to do here? இவன் ஒரு ரைம்ஸ் படிச்சு வச்சிருந்தான். ഇവൻ ഒരു കവിതാശകലം പിടിച്ചു വെച്ചു. He learned the rhyme. நான் நல்லவன் அல்ல, நான் பக்தி வைராக்கியமா இருந்தேன், மற்ற எல்லாரை விட நான் நல்லவன், நான் இப்படி ஆயிடுச்சு, இதே தான் சொல்லிட்டு இருப்பான். இன்னைக்கு பாதி விசுவாசி பாதி ஊழியக்காரன் இதை தான் பேசிட்டே இருக்கிறான். ഞാൻ വളരെ ശുഷ്കാന്തിച്ചിരുന്നു, മുൻകാലങ്ങളിൽ നല്ലവനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നല്ലവനല്ല. മുക്കാൽ ഭാഗം വിശ്വാസികൾ വേലക്കാരി ഈ പല്ലവി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. He was singing the same chorus. I had a glorious past, inglorious present. Most of the believers repeat the same chorus. நான் அதை தான் சொல்றேன். ஒரு காலத்தில் நீங்க வல்லமையுள்ளவர்களா இருந்தவர்கள் தான். ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ അതിശക്തരായിരുന്നു. I to approve of your claim in the time past, you are right. கண்ணை மூடினால் தரிசனம் கண்டவர்கள், കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴേ ദർശനം The കാണും. moment you close your lashes, you தொட்டவுடனே have vision. வியாதியை சுகமாக்கினவர்கள், തൊട്ടவுടൻ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കിയവർ. As you touch the sick were நீங்கள் healed. வரும்பொழுதே பிசாசுகள் அலறின காலங்கள் உண்டு. നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പിശാചുകൾ അലറിയ കാലങ്ങളുണ്ട്. God see you, the devil shrieked. எத்தனை வல்லமைகளை நீங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது, எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன்னுடைய பூர்வ காலங்களைப் போல எழும்பு. ராகாவை, அந்த வலு சர்ப்பத்தை தண்டித்ததும் வதைத்ததும் நீதானே. ഉണരുക ഉണരുക സിയോനെ, പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ പോലെ ഉണരുക. രഹബിനെ, മഹാസർപ്പത്തെ വെട്ടി കുത്തിക്കളഞ്ഞത് നീയല്ലയോ? The word of God says, arise, 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 Zion. It is you who destroyed and scattered that great dragon. இந்த தேசத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆவிகளையும் கட்டினவர்கள் நீங்கள் தான். ഈ ദേശത്തിലുള്ള സകല ദുരാത്മാക്കളെയും ബന്ധിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ. It is you who bounds on the strange spirits of this part of the land. அது உண்மை. അത് സത്യം. That's the truth. ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ வெளியே வந்து நில். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കൂ. Now the Lord directs, come out and stand. அவன் புலம்பிட்டே இருந்தா கூட வெளியே வந்துட்டான். അവൻ ഇങ്ങനെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്തു. He was making dundee locking. He was coming out now. அவன் வெளியே வந்து நின்ற உடனே கர்த்தர் அவனோடு பேசினார். பழைய கதையை அப்படியே டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். പുറത്തു വന്നു നിന്നോടൻ കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിച്ചു. പഴങ്കഥകളെല്ലാം അവിടെ മൂടിക്കളഞ്ഞു. As soon as he came out, the Lord talked to him. All the stories had been wrapped him down. ஒரு வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം, There was a dispute in the family. வருஷக்கணக்கா பிரச்சனை. എത്രയോ ആണ്ടുകളായുള്ള പ്രശ്നം. Years together followed. பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்த பேரண்ட்ஸ் உடைய சண்டையை பார்த்து பார்த்து கடைசியில அதுங்க ரெண்டுமே நாங்க சூசைட் பண்ணிடுறோம், நீங்க ரெண்டு பேரும் எக்கடி கட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. മാതാപിതാക്കളുടെ വഴക്ക് കണ്ടുമ്പോൾ അടുത്ത മക്കൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ. On seeing the stand-off and face-off between the parents, the children said, we are going to commit suicide. You can look after your business. என்னை பார்க்க வரேன்னு சொன்னாங்க.
എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, They wanted to என்னை listen பார்க்க to me. வரேன்னு சொன்னாங்க. എന്നെ കാണാൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. They wanted to see me. ஆண்டவரே பெரிய பிரச்சனையில வர்றாங்க, நான் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லுங்க. കർത്താവേ, ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. Oh Lord, they approached me with mega problems. Teach me what I have to ஒரே do. ஒரு வார்த்தை, ഒരൊറ്റ വാക്ക്. Simply one word. பழைய காரியங்களை பேச வேண்டாம் என்று சொல், குடும்பம் செழிக்கும். പഴയ കഥകളൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ കുടുംബത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. Ask them not to open the old stories. There is prosperity. அன்றைக்கு அதை நிறுத்தினாங்க. അന്ന് അവരത് നിർത്തി. There is wonder இன்றைக்கு them. அந்த குடும்பம் செழித்திருக்கிறது. ഇന്ന് ആ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. Today it is a flourished family. தேவன் பழைய கதையை பேச விரும்புகிறதில்ல, பூர்வமானதை சிந்திக்க வேண்டாம். പഴയ ദിവസങ്ങളെ നീ ഓർക്കേണ്ട, പഴയത് നിങ്ങൾ പറയുവാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. God is not willing to look at the old stories, speak about the fresh ones. யேசபேல் அப்படி சொன்னா, இப்படி சொன்னா, அவன் அப்படி, இதெல்லாம் விட்டுடு. கர்த்தர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், எனக்கு முன்பாக நீ வந்து நின்றால் நான் உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் தருவேன். ഇശബേൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൾ പറഞ്ഞതെന്നും പറയണ്ട. ഇത് ദൈവം പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നീ പുറത്ത് എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു അഭിഷേകം നൽകും. Don't tell the statements uttered against by the people like Jezebel, saying, the Lord says, come before me, stand before me, I shall give you a fresh anointing. நீ ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணு, നീ രാജാക്കളെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ. You just anoint the kings. நீ தீர்க்கதரிசிகளை அபிஷேகம் பண்ணு, നീ പ്രവാചകന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. You anoint the prophets. அதோட எல்லா பாட்டுகளையும் நிப்பாட்டிட்டு உடனே அந்த அபிஷேகத்தில் அவன் புறப்படுகிறான். അതോടെ പഴമ്പാട്ടുകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അവൻ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു. And the chorus is wound up with anointing. He set out the அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, relevant people of ஓரே God, பட்டு வந்த தேவ ஜனமே, ഒരേപോളമെത്തിയ ദൈവജനമേ, people who reached the Horeb. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் கெபிக்குள்ள இருக்கிறதை உணர்கிறீர்கள்? ഇന്നത്ര പേർ തങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. How many feel you are still in the cave? கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் என்று இந்த வார்த்தையை உங்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ഈ വചനങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണെന്ന് എടുത്തവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തു. How many feel the Lord is talking to me? This is for me. Lift up your hand. நான் தான் அந்த கெபியில இருக்கிற ஒரு மனிதன். ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. I remain within the cave. என்னைத்தான் தேவன் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் எனக்கு முன்பாக வந்து நில் என்று. இந்த வார்த்தை என்னை நோக்கி வருகிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்? ദൈവം എന്നോടാണ് പറയുന്നത്, നീ പുറത്ത് എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വചനം അത് എന്നോടാണെന്ന് എത്ര പേർ പറയും? God is referring to me. Come out to stand before me. How many feel that this is the voice of God to me? அப்படியே கண்களை மூடுங்கள். കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. If so, close your eyes. தேவன் இன்றைக்கு உனக்கு ஒன்று தரப்போகிறார். ദൈവം നിനക്ക് ഇതൊന്ന് നൽകും. God is going to give you something fresh ஒன்று, நீ today. உன் நிலவரத்தை உணர வேண்டும். ഒന്ന്, നീ നിന്റെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയണം. You have to identify your picture ஒரு of ஆதி life. நிலவரத்தை நீ புரிய வேண்டும். നിന്റെ പൂർവാവസ്ഥ നീ മനസ്സിലാക്കണം. Understand the former state. இன்றைக்கு நீ கிடக்கிற நிர்பந்தமான நிலவரத்தை நீ உணர வேண்டும். വീട് കിടക്കുന്ന ദയനീയ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം. Sense the desperate state now. மறுபடியும் நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற வாழ்க்கைக்கு உன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். വീണ്ടും ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിനായി നിന്നെ സമർപ്പിക്കണം. Rededicated to be before God once again. ஊழியர்களோ விசுவாசிகளோ கண்களை மூடுங்கள். നിങ്ങൾ വേലക്കാരായാലും വിശ്വാസികളായാലും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുവിൻ. Irrespective of the believers, close your eyes. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது നീ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ While listening to the voice of God. கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க விரும்பினால் முழங்கால் படியிடு. നീ ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കും. If you are willing to stand before God, be on the knees. தேவனுடைய கண்கள் இங்கே கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற மனிதர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. യഹോവയുടെ കണ്ണുകൾ ഇവിടെ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച തന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ തിരയുന്നു. The eyes of God are searching for the people standing before God. எலியாவை அந்த கெபியிலேயே விட்டுவிட தேவன் விருப்பமுடையவர் அல்ல. ഏലിയാവിനെ ഗുഹയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സില്ല. God is not willing to leave alone Elijah in the cave. In உன்னுடைய the desperate பின்மாற்றத்தை, state. உன்னுடைய விழுகையிலேயே உன்னை விட்டுவிட அவர் விரும்புகிறல்ல. மறுபடியும் தனக்கு முன்பாக உன்னை வலுவாதபடி சந்நிதியிலே கொண்டு வந்து நிறுத்த அவர் வாஞ்சிக்கிறார். പിന്മാറ്റസ്ഥിതിയിൽ വീട് കിടക്കുവാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ വീണ്ടും വീടാടുന്നവനോ തന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God is not willing to leave you in the fallen, debacle, defeated, backsliding state. He wants to bring you back and rejuvenate. ஒரு 2 நிமிஷம் தான், நமக்கு டைம் ரொம்ப ஷார்ட் டைம். നമ്മുടെ സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ്, വെറും 2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം. Please bear with me for 2 more minutes. ஆயிரக்கணக்கான பேர் இங்கே இருந்தாலும் எனக்கு தேவை கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்கள் தேவை. ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആവശ്യമെന്നതാ തിരുവചനം കേട്ട ദൈവം മുൻപാകെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ആവശ്യം. All the thousands of in this meeting, I want the people who are listening to the voice of God ready to stand before இந்த God. கூட்டத்தில் இந்த தேசத்தில் எலியாக்கள் உண்டு. அவர்களை மறுபடியும் இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக தேவனுக்கு முன்பாக எடுத்து நிறுத்த
ஒரு அபிஷேகத்தோடு அவர் வந்திருக்கிறார். ഈ ദേശത്തിൽ ഈ യോഗമധ്യേ ഏലിയാക്കളുണ്ട്, അഭിഷേകം നൽകി വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനെ എടുത്തുയർത്തി നിർത്തുവാൻ പോകുന്നു. In this part of the land, in this convention itself, there are plenty of Elijahs. The Lord is going to reanoint you. The Lord is going to keep you in good stead. மறுபடியும் ஒரு அபிஷேகம் தந்தால் நான் என்னென்றைக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ദൈവം എനിക്കൊരു അഭിഷേകം തന്നാൽ ഞാൻ ഒരു അഭിഷേകം എന്നുള്ളവർ കരമുയർത്തുന്നു. Those who pledge, the Lord reanoints me. I'm going to stand before Him. Please lift up your hand with the decision. உன்னுடைய வலது கை உயர்த்தப்பட்டிருக்கட்டும். നിന്റെ വലത് കരം ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. Come on, keep your right hands up. ஒரு அபிஷேகம் உன் கையில் கொடுக்கப்படும். ഒരു അഭിഷേകം നിന്റെ കൈകളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കും. An anointing is going to be committed to your hand. இனி நீ கவிக்குள் இல்லை. ഇനി നീ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലല്ല. You are no more நீ within the கர்த்தருக்கு cave. முன்பாக நிற்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ போகிறாய். ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. You are going to live a life whereby you உன்னை are கொண்டு standing கர்த்தர் before பெரிய God. காரியங்களை உன்னை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். കർത്താവ് നിന്നിലൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. God is going to make you do mighty things. எல்லாரும் ஒரு அபிஷேகத்தை நோக்கி நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை கொண்டு வாருங்கள். എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും. Come on, focus on an anointing. எலியாவுக்கு கொடுத்த அந்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இந்த கூட்டத்திலே பொழிய போகிறார். ഏലിയാവിന് നൽകിയ അഭിഷേകം കർത്താവിന്റെ യോഗത്തിൽ പകരും. Anointing given to Elijah then, I know the Lord is going to show up. உலகத்தில் இருப்பவனில் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ. Greatest in you who is than the world. கர்த்தர் உன் மூலமாய் செய்யும் காரியம் இனிமேல் பயங்கரமாய் இருக்கும். കർത്താവ് നിന്നോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിഭയങ്കരമായിരിക്കും. So wonderful are the things God is going to perform through you. உன்னை தேவன் தன்னுடைய கரத்திலே தண்டாயுதமாக ராஜ முடியுமாய் இன்றைக்கு எடுக்கிறார். ദൈവം നിന്നെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വഴുവായി വെൺമഴുവായി ആയുധമായി കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് അവൻ ഉപയോഗിക്കും. God is going to take him as a royal crown, as a ball, as a mighty weapon in his hand. பயங்கர பயங்கரமசாலியாய் கர்த்தர் உன்னோடு இருந்து கிரியை செய்ய போகிறார். எழும்பி வா, கர்த்தருக்கு முன்னே வா. இதோ ஒரு அபிஷேகம். യഹോവ ഇതാ ശക്തനായ വീരനായ ബലാത്സംഗശാലിയായ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. എഴുന്നേറ്റ് ഉണർന്നു വരൂ. As a mighty warrior person, the Lord is going to convert you. Come on, rise and stand before Him. உன்னை யுத்தத்திலே சிறந்த குதிரையாய் நிறுத்துவேன். നിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പടക്കുതിരയായി നിർത്താം. I'll make you the choicest horse in the battle. உன்னை பராக்கிரமசாலியின் பட்டயத்துக்கு ஒப்பாக்குவேன். നിന്നെ മൂർച്ചയുള്ള വീരനായി മാറ്റാം. I'll make you the sharpened sword for the mighty man. இதோ ஒரு அபிஷேகம். ഇതാ ഒരു A അഭിഷേകം. fresh anointing. ஒரு கீழ்காட்சி இப்பொழுது வீசட்டுமே. ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റടിക്കട്ടെ. Hallelujah. May eastern wind blow. ஒரு கீழ்காட்சி வீசட்டும். കിഴക്കൻ കാറ്റടിക്കട്ടെ. May eastern wind blow. ஓ பார்வோனை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை இறங்கட்டும். ഫറവോനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഇവിടെ വരട്ടെ. May the power come down to destroy the power of the சீயோனே, Lord. உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். സിയോനേ, നിന്റെ ബലം ധരിക്കുക. Strength, put on your strength. உன்னை புதிது கூர்மையுமான பற்களுள்ள எந்திரமாய் நான் மாற்றப் போகிறேன். നിന്നെ പുതിയത് മൂർച്ചയുള്ളത് ബല്ലേരിനുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി മാറ്റാം. I'm going to sharpen you edging a threshing machine. யாரும் வேடிக்கை பார்க்காதீங்க. ആരും കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കേണ്ട. Do not be spectators. இந்த வார்த்தை உனக்குரியது. ഈ വചനം നിനക്ക് അവകാശം. This word is for you. நீ முத்தரிக்கப்பட்டவர். നീ മുദ്രയിടപ്പെടുവൻ. You are sealed. நீ அபிஷேகம் നീ பண்ணப்பட்டவர். അഭിഷിക്തൻ. You are anointed. நீ அக்கினி அபிஷேகம் பெற்றவர். നീ അഗ്നിയഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ. You received நீ fire anointing. சீயோனுக்குரியவர். നീ സിയോന് യോഗ്യൻ. You are perfect. உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்கப் போகிறார். നിന്നെക്കൊണ്ട് ജാതികളെ തകർക്കും. Heathens are going to destroy the இதோ people. ஒரு அபிஷேகம். ഇതാ ഒരു അഭിഷേകം. Oh, the anointing. விவா லவானியா கரவனாக்க ஷமனரதுனமானியா. ஆமென். ஆமென். நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன். எனக்கு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகம் கொடுத்தா இனிமேல் நான் கர்த்தருக்காக நிற்பேன்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க. ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചു. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം നൽകിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനായി നിൽക്കുമെന്നുള്ളവർ കരുതി ഉയർത്തിയാട്ടെ. After surrender, I want to stand before the Lord. Those who dedicate, please lift up your hand. இந்த கேரளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேரை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தேவன் தன்னுடைய கரத்தில் எடுக்க போகிறார். ഈ കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ യോഗ മുഖാന്തരമായി ദൈവം തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. Through this preaching, God is going to make use of thousands of people in Kerala for His ministry. அன்றைக்கு எலியாவோடு பேசின தேவன் இனிமேல் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னோடு பேசுவார். അതേ അവരോട് സംസാരിച്ച ദൈവം Hallelujah. ദിനം പ്രതി നിന്നോട് സംസാരിക്കും. When God will come to Elijah, then every day He is going to come to you ஒவ்வொரு personally. நாளும் கர்த்தர் உன்னோடு இடைபடுவார். ഓരോ നാളും ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. Every day God shall deal with you. எலியாவின் அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇതാ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നു. The anointing Elijah is flowing upon you. எலியா போன போது ஒரு சால்வை இறங்கினது போல அந்த எலியாவின் அபிஷேகம்
The Lord strengthen them, their body was coming down accordingly upon the believers and the workers. A fresh anointing is coming upon you. பிசாசுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவன் ഭൂതങ്ങളോടുന്ന Demons are fleeing away. செய்வனை கட்டுகள் தகர்க்கிறவன் ആരാധനകൾ തകരുന്നു. Fight is a divination of control. புலத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் தோற்று போகிறது. അധികാരികൾ തോറ്റുപോയി. Principalities, powers has captured it now. യേശു ജയിத்தார். യേശു ജയിച്ചു. Jesus conquered. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் உனக்காக மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார். നിനക്ക് വേണ്ടി മഹിമയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യും. What is going to do? தேவன் அதிசயமான கிரியைகளை செய்ய போகிறார். ദൈവം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. What is going to do? Miraculous things for you. தேவன் கிரகிக்க கூடாத காரியங்களை செய்ய போகிறார். ആരാധനകൂടാത്തവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. What is going to do? Things beyond your imagination. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. How many believe? நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஒரு அபிஷேகம் இந்த இடத்துல ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഇവിടെ ഒരു അഭിഷേകം ഭരണം നടത്തുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe the great anointing is working here powerfully. இதோ அது உண்மையில் இறங்குகிறது. ഇതാ അത് നിന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. It is coming upon you. இதோ அபிஷேகத்தின் நேரம். ഇത് അഭിഷേകത്തിന്റെ സമയം. This is the time for anointing.